नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छे भल थे मु बहुत भल अच्छी। वर्षा उठे बाहर शीत होना टे ठंडा ठंडा लगुच। मुझे कहली बसबी कहीं गोटे ब्लाउज पीस अच्छी ब्लाउज काटि काटिक आप देखी केमती कौन काटुची कौन ना आगुरी भी देखी यहाँ कथा भी हेबी प्लस काटिदेवी भी बस बस सका किसी कम ना बस बस बोर लगुच। आप देखिए केमती कौन काटुची कौन ना। आपड़ी मो चैनल नुआ थे ताल मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन को क्लिक करेंगे जहाँद्वारा मोर नुआ नोटिफिकेशन आपके पहुँची सब देखिए केमती कौन आपके काटुची काटा प्रोसेस कमी जानते आगुरी कही भी खाली अस्त्र को कपड़ा को सीधा कर काटुची बहुत दिन रहीगला प्लस आप कथा भी हेबी। आज सीधा करदेवी पूरा सामान करी पकेबे अस्त्रटा तले अस्त्र तले पूरा सीधा सामान करदेवी ना डेढ़ बका छका रही। चा पिया सोला देखो कपड़ा को सीधा अच्छी वो ट्यूशन वाला डेली एमती 200 टका ना सान बबू आनिक दिंत अनिली नियो नो ना एक्चुअली ब्लाउज प्रथम मापी देवे ब्लाउज जो मापी देवे ब्लाउज अनुसार काटे 32 साइज थी कि 36 साइज थी कि 34 साइज थी एमती देखिए एमती मापे 30 साइज ब्लाउज टी 30 साइज ब्लाउज टी साइड 2-3 इंच रखिए फ्यूचर मोटा है कि कौन रखिए।
ସରୁ ଅଛି ପିଠି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ ଦେଖିବ। ଗୋରି ପାଇଁ ନା ମୁଁ ପାଣି ବସେଇ ଦିଏ ଗୋରି ପିଇବ। ଗୋରି ମାହାତ ପଡ଼ିବ ଗୋରି ପିଇକି ରସୁଣ କାଟିକି ଦିଆଡ଼ୁ ମୋର ପାଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରତଘରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆରାମରେଟ୍ କହନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ସେଠି ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି କାଳେ କ'ଣ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତଘରିକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ଲାଗୁଛି କାଲି ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରିକି ପିନ୍ଧିଦେବି। ରଖିଛି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର କ'ଣ ହେବ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ନେଇ ଆସିଛି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ବହୁତ ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି ଆସିବେ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଆଉ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।